sikit lagi saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah mengenai apa yang dipanggil sebagai example of the IoT. So kita ada smart city, ini yang kita belajar lah. Kita belajar tentang urban health. So we have the smart city solutions that we are going to discuss today. We have a smart agriculture, yang ini dipanggil sebagai zaman sekarang ni precision agriculture. And then industrial IoT ni dah banyak pakai lah. And wearable lah. Wearable ni yang smartwatch tadi ya. Okay, so mari kita mulakan yang pertama. So yang pertama adalah mengenali peralatan tuan-tuan dan puan-puan. Know about your IoT devices, or we call it as your microcontroller. Okay, devices. Okay, this is called what we call it as the microcontroller unit. So what we have here is the Maker Feather, Feather Maker daripada Citron Technology. So I am not encourage all of you that have your own and then study the new board. Tapi board ni taklah susah, senang je. Cuma saya galakkan, I encourage all of you use your own board. Apa dia? Gunakan board anda sendiri. Saya tak akan gunakan board ini sebagai contoh untuk perbincangan hari ini. Saya ulang, saya tak akan gunakan contoh board ini untuk perbincangan hari ini. Saya hanya tunjukkan sahaja board ini untuk kali ini kerana dia membantu sesiapa yang tidak ada langsung board untuk try juga buat our prototype. Boleh faham? Boleh faham So kalau anda memang tak ada peralatan ataupun anda ada peralatan sendiri tapi nak belajar juga, so you can use. Kenapa saya kata saya tak nak ajar? It is not because it is different, but it is because of the pin assignment a little bit different. And then the board also have a different kind of way to program. Dia cara nak program dia lain sikit. Anda ada kena tekan butang dan sebagainya lah. Yang itu nanti saya akan ajar jugalah. No problem. Okay, so let us begin to my board. Apa dia? Board saya yang saya minta saudara-saudari sekalian beli, dan kita pun telah belilah. Saya dengar ada yang beli sampai ratus-ratus. Sebenarnya harga dia tak mahal lah, murah je. Alright, so ladies and gentlemen, I'm going to use the board named as ESP32. So this is the board. Can you see it? Very nice, right? Okay, the board is actually in the form factor like this. So you have numbers of pin. Ini dipanggil sebagai ESP32 30 pin. Apa maksud 30 pin? 30 pin. So we have the pin assignment also over there. You can see 3.3, ground, digital, and so on and so forth. This is all the pin. And then we have another one also displayed here lah. VIN and until the ENB, enabling button. So ini adalah pin yang kita akan, ini adalah board yang kita akan banyak discuss hari ni lah. Board yang ini adalah sebagai optional kepada siapa yang tak ada board ataupun yang ada masalah lah pada board ESP-nya. Yang ini pun sama juga. If you see, the board is actually equipped with the expressive VROM chip. It is ESP32 lah, dia sama je. Yang ini dengan yang ini, chip dia sama lah. Chip dia sama, ESP32. Cuma yang ini adalah ESP32S3. You can see over there, ESP32S3, whereby this one is normal ESP32 dev kit lah. Ini yang biasa punya lah. Normal ESP32 dev kit. Okay, ada beberapa soalan tak with regard to the board yang kita ada ni? Board ini adalah enhancement board lah. Board yang telah ditambah baik oleh pihak Citron Technology. Dia jual sampai ke peringkat international. So you can see over there, we have numbers of features lah. Seperti ada LED punya button, ada push button yang kita boleh buat configuration, ada LiPo battery charger, ada LiPo battery detector over there, we have STIMA connector over here and there. So all these things are making this board a much more simplified version. Dia sebenarnya dibuat ni oleh pihak Citron. Citron ni dekat mana? Citron ni dekat Malaysia, dekat Penang. Dia dibuat untuk memudahkan pembelajaran IoT lah. Cuma saya tak nak fokus sangat sebab nanti tak adil kepada mereka yang memang dah beli mengikut piawaian yang ditetapkan. Sebab board ni memang sedikit mahal lah. Yang ni tak silap saya 70 lebih kot. Yang ini RM15 ke RM20 je, betul tak? Tapi of course lah dia tak ada banyak features seperti yang ini. Yang ini ada buzzer. Yang ini kalau nak letak lagu pun boleh. Nak letak lagu Despacito ke, nak letak lagu apa. Apa-apa lagu lah, boleh letak lagu kat sini. Dia ada button, switch button over here. And then the very good features of this board, in my opinion lah, because it's using the LiPo battery connector over here. So you can straight away put the LiPo battery, and then it can also be charged frequently. So maknanya kalau LiPo battery anda masukkan ke sini dan anda ada solar panel, anda boleh terus interface anda punya solar panel kepada USB. So bila bateri anda tak ada, dia akan terus chargekan kepada bateri.
Dan bateri, bila tak ada solar, maka bateri yang anda sambung di sini akan gunakan untuk hidupkan board. So that is the very beautiful features of this board. So nanti kita akan bincangkan sebentar lagi. Baik. So without further delay, let us go into the ESP32. ESP32 pin. Kita nak kenal lah kita punya ESP32. So anda nampak kat sini, I got numbers of example with regard to the ESP32. So we are going to look and see what is the pin assignment that we have. And then based on the pin assignment, then you need also to understand how to interface your sensor. Okay, ni yang pertama lah barang kita, iaitu ESP32 board. ESP32 Alright, so far so good. Boleh faham board ni? Board ni nak pasang dekat mana? Kena pasang dekat USB micro untuk buat programming. So kat sini ada dua butang, satu dipanggil sebagai boot button. And then another one is the EN button. So EN button and boot button, sometimes you need to press this button before you can upload the code. Nanti bila anda try upload the code, anda akan find out that akan ada masalah lah certain board. So you have to use the button lah for resetting the board. Okay, so mari kita pergi detail sikit tentang board ni sebelum saya tunjukkan cara nak gunakan dia. Okay, boleh nampak Boleh nampak ke tak boleh nampak ni? Okay, kejap lagi saya akan bagi masa anda untuk berbincang. So don't worry. When I give you time to explore about your stuff, you can discuss accordingly. Okay, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang board yang kita ada. Siapa ada kertas putih? Boleh pinjam kejap kertas putih. So this is our board. It is consist of power button, power pin. This is power pin 3.3 power. VIN also same. It is a power pin. And then we have the ground over here. And then we have a ground over here. So all of this pin can be used lah. Okay, ini semua pin yang ada dekat dalam kita punya apa ni? Ini semua yang kita ada dekat kita punya board. And then we have the another pin on this row. All these things also can be used. So far so good, faham Pin-pin ni. Siapa yang tak pandai membaca? Perempuan, ada? Tak ada lah kan, mustahil lah kan. Okay, and then we have some pin. Okay, for your information, some pin are being set as a certain function. So dekat dalam Arduino ni dia ada beberapa fungsi lah where you can interface your board with the sensor. You can interface your board with the sensor. And some of the pin can be used for specific requirement and some of the pin can be used for multi-purpose use. Multi-purpose maksudnya apa? Dia boleh digunakan untuk pelbagai benda. Okay. So anda nampak tak ada satu chip warna hitam kat sini? Yang ni, nampak tak? Okay, this is called serial converter. Serial converter maksudnya we are going to get the data from the micro USB or USB type C and then we are going to translate it and then communicate into our ESP32. So kalau anda nak tahu fungsi petak ni adalah untuk menghantar maklumat daripada komputer kepada board anda. So this is your board. This is your board. This is your Wi-Fi board. Inside this board, they have the capability to send the data over the internet or they have the capability to send the data over the Wi-Fi. So it is a low cost technology ataupun we call it as a low effort lah. Maknanya dia memerlukan protokol yang kecil. You can also use this one for block mining ataupun blockchain teknologi. Tahu boleh kalau anda mampulah, tapi tak adalah banyak sangat anda boleh mine. Dalam 0.0000000 berapa saya tengok. 1 kali 10 kuasa negatif 17 kot. Maknanya sangat sikit lah kan. Tapi nak tunjuk it is not for mining purposes lah. It's more on the educational stuff. Okay. So ini board yang pertama. Kita dah ada. So yang besar ni, gedabak ni, nampak ni? Yang saya tengah tunjuk ni. Ini namanya voltage regulator. Apa dia? So the voltage regulator. Nama pun regulator. Apa maksud regulator? Mengawal selia, pandai Dia akan menggunakan konsep menurunkan voltan yang tinggi kepada voltan yang boleh diterima oleh chip ini So theoretically speaking, this is one of the most important component to protect your board against the higher voltage. Contohnya, anda patut letak 5 volt, anda letak 7 volt, ada spike dan sebagainya. So it can damage your sensor and also can damage your ESP32. So this going to be helping towards that lah. Yang lain-lain ni adalah passive component. Apabila saya kata passive component, ianya bermaksud capacitor, resistor dan lain-lain. Kat sini namanya transistor, yang ini namanya chip, yang ini namanya chip jugalah ya. Okay, tengok kat belakang dia. Belakang dia ada tulis apa?
Tak ada tulis apa-apa. Okey, kita tengok yang ESP yang canggih ni, yang daripada Cytron Technology. Okay, kita tolak kawan dia ke tepi. Okey, so kat sini apa beza dia? Kalau tuan-tuan dan puan nampak, dia dah ada assignment lah yang berkenaan. So you can see they have a specialized assignment with regard to the board lah. Boleh nampak ke silau? Boleh lah kan? So you can see over there, dia ada reset. Sorry saya close up little bit. Macam ni. Okay, macam ni lah kan. So you can see actually it's same. But the difference is the pin assignment. Nampak tak? Kita ada AO, A1, A2, A3, A4, F5, SCK, MO, MI, RX, TX, DBG. Kita ada juga pin-pin yang lain lah dekat sebelah sini. So dia ada juga pin power. Pin power kita kat mana? Kat sini lah 3.3. Kemudian kita ada ground lah. Ini dua adalah yang important untuk bagi power kepada kita punya sensor. Saya tak nak ajar yang ini sebenarnya. Tapi anda boleh gunakan untuk kepentingan pembelajaran kita hari ni. So we have the reset button over here. We have also the boot button and then we have the another button. Ini panggil extra button lah. And then kita ada RGB. RGB adalah red, green dan juga blue LED. So it can change the color approximately. They can buat macam-macam benda lah untuk fun lah. Okay, itu yang kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian dekat bawah ni. So let me just share with you the idea. So kat sini dia ada berbeza sikit dengan board yang tadi. Kat sini kita akan ada chip sama ESP32S3. Kemudian kita ada transistor. Kemudian kita ada buzzer. Ini apa dia? So anda boleh buat bunyi lah ataupun alarm. Okay, kat sini kita ada switch tactile switch untuk mengawal bunyi lah kalau benda tu annoying dan kita boleh tutup ataupun buka. So kat sini juga tak silap saya dekat dalam chip ni kalau anda tengok betul-betul dia akan ada beberapa komponen tambahan di sini dan di sini. This is called the voltage regulation. Kat sini dia ada komponen voltage regulation. Kat sini kita ada apa yang dipanggil sebagai, okay, yang ini saya tak ingat komponen ni, tapi this is something to do with the power. Something to do with the power. Dia akan regulatekan power kita. Okay, dekat sini kita ada stemma connector. Stemma connector tu kalau dalam kotak ni, dalam kotak yang anda beli ni, ataupun college beli lah. Anda beli je benda pula. Anda ambil apa yang dia beli. So anda akan nampak ada connector. Connector ni kalau boleh tak payah pakai lah. Sebab sensor yang kita ada tak boleh nak interface secara direct pun. Ini contoh connector yang berkenaan. Okay, connector ni biasanya kita akan sambungkan kepada sensor. Dan kita akan gunakan stemma connector lah. Dia lebih kecil daripada yang besar tadi. Yang besar ni akan sambung ke sensor. So we need to have the sensor that are bigger than this lah to interface with. Ini biasanya kita guna untuk I2C. Yang itu saya terangkan sebentar lagi. Okay, tapi untuk hari ni kita akan buat secara manual. Apa maksud manual? Kita tak pakai port-port yang saya cakap tadi. Sebaliknya, we are going to interface it in the breadboard or we are going to interface it in the bare condition lah. Maksudnya sambung terus kat sini. Okay, jelas Okay, so let us begin into another one. So yang pertama sekali, bagus untuk saya sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah mengenai connection-connection yang ada dekat dalam alat ini. So saya akan mulakan dengan connection yang pertama. Dia ada berapa jenis connection, Zahrawi? Zahrawi, dia ada berapa jenis connection, Zahrawi? Oh, kita tanya Zahrawi sebab Zahrawi dah belajar. Falah tak belajar. Dia ada beberapa jenis connection yang ada. So yang pertama adalah digital input output. Yang ini biasanya anda akan dapat lihat digital input output ini bagi pin-pin yang normal lah. Ini normal. Contohnya seperti IR, infrared, lagi apa? Analog. Ini untuk sensor air. Lagi sensor apa? Sensor gases. Ini semua yang menggunakan berapa wire? 3 wire. Okay, 3 wire connection. Okay, ingat lagi 3 wire ni kita kena gunakan untuk apa? Okay, basically untuk digital I/O ataupun digital input and output, we have these corresponding wires. Dalam Arduino or any framework yang kita gunakan dalam IoT devices, we need to have the following requirement. Pertama, kita perlu ada power. Power ni tak lain tak bukan, we need to have at least 2 important material ataupun connection. Positive connection ataupun VCC ataupun VIN, ini semua nama-nama dia lah. Yang kedua adalah dipanggil sebagai negatif, negatif ataupun GND ataupun apa? Ground lagi dan lain-lain lah. Semua ni sama makna dia. Okey, ini untuk power Power requirement untuk setiap satu peralatan saintifik ataupun peralatan elektronik yang kita nak connect
Kena ada power, positive, negative. And then we have another numbers of connections that we can have. Pertama dipanggil sebagai signal wire. And then we have another signal wire, and then we have another signal wire, and so on lah. So we might have up to 6 connection, 4 connection, and also 3 connection. Okay, so ini contoh-contoh dia. Kita ada 6, kita ada 4, dan kita ada 3. Ini adalah kaedah sambungan secara hardware. Apa maksud hardware? Sambung kepada alat kita. Jelas ya? Okay, ada berapa soalan tak setakat ni? Okey, kalau tak ada, mari kita mulakan aktiviti yang pertama. Aktiviti yang pertama mudah sahaja. Tuan-tuan dan puan dipersilakan untuk buka satu plastik yang dinamakan sebagai Cytron Technology, and then dekat sini ditulis SN RAIN, MOD. Ada tak? Dia ada tulis kat situ. Rain sensor lah, dengan kata lain rain sensor. Ni rain sensor. Ada tak rain sensor ni? Ada ke tak rain sensor ni? Ada. Kalau ada rain sensor ni, letak balik. Rain sensor ni letak balik. Saja je nak tunjuk rain sensor tu. Okey, yang kedua, anda ada lagi satu. Namanya adalah soil moisture sensor. This one. Ada tak? Ada kan? Ada, nak buat apa? Kita akan cuba letak balik juga. Letak balik. Habis last kali nak buat apa ni? Tak ada buat apa-apa Tak, kita akan cuba buat menggunakan apa yang dipanggil sebagai soil moisture. Saya pakai soil moisture lah, senang untuk anda belajar. Tapi saya mohon selepas dah buka, tolong seal balik Tolong seal balik menggunakan selotip ataupun stapler lah. So that we can preserve the sensor for the use of the other batches. Okey, mari kita buat aktiviti yang pertama. So aktiviti yang pertama, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya nak tuan-tuan dan perempuan yang mana menggunakan ESP32 untuk interface this ESP board with this board. Okay, itu objektif kita pagi ni. Sambungkan alat ini kepada kita punya sensor. Faham ya? Sambungkan ayat ini kepada sensor. Baik, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, bagus untuk saya ceritakan yang 6, 3 dan 4 connection tadi. Mungkin ada yang dah lupa kan? Betul tak? Ke ramai yang tak ingat lagi? Ke ingat dah? Okay, I make a repetition For those yang dah pernah belajar pun, saya repeat balik lah. Pertama, kita ada 3 wire. Yang kedua, kita ada 6 wire. Yang ketiga, kita ada 4 wire. Ini semua akan tertakluk. This is all depends on the type of sensor. The type of sensor. So the first thing, wire. Yang 3 ini, kalau kita kata 3 wire, will be positive, negative, and then another one is a signal. You must also understand there are 2 type of signal. The first signal we call it as an analog signal. So analog signal same like your analog watch. Apa maksud analog watch? Jam analog tu, jam yang bentuk bulat tu kan? So maksudnya it can correspond between 0 bit until 4096. Ini panggil bits. Bits ni dalam komputer yang binary lah, 0100000110 tu. Ini adalah dalam bentuk binary. So ini adalah analog. Contoh dia saya buat dekat sini, gambar jam supaya anda boleh ingat lah. Oh, ni jam analog. Yang kedua adalah digital. So we have another signal that are going to be sent also using the signal wire. Signal ini biasanya dalam bentuk 2 sahaja outcome, boolean, iaitu on ataupun off, or we call it 1 or 0. Is either on or off, or is either on atau 0 or 1. Itu dalam bentuk code lah ya. Okey, kemudian kita ada 6 wire. 6 wire usually we call it as a SPI, Serial Peripheral Interface. SPI ini sama juga, we are going to have 6 connection. The first one will be positive, the next one will be negative, and then followed by another 4 types of connection, namely as follows. MOSI, MISO, and then we have the CS, and then SCK. Positive and negative is correspond to the VIN ataupun VCC. Negative adalah ground. And then we have MOSI, MOSI adalah master out slave in. And then we have MISO, master in slave out. CS is stands for
chip select, and then another one is a serial clock line. SCK is serial data. So ini adalah contoh apa dia? SD apa? SDG ke SD card? Nah, ini contoh SD card. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat lagi masa kita belajar semester 3 dulu, dia pakai 6 wires ya. Setakat ni boleh follow? Boleh follow And then the another one, the 4 wires. The 4 wires ni we have 2 types of 4 wires connectivity. The first one we call it as a I2C internal circuit. Ini dipanggil I2C, ataupun another one we call it as the RXTX. RXTX is a receive and transmit line. So why we said 4 wires? Because it correspond to 4 different wire need to be connected to our sensor. Some sensor use this I2C, some sensor use this RX and TX. Namely as follows. Contoh, yang pertama perlu ada apa? Positif dan negatif. Kemudian kita ada SDA, serial data line. And then we have SCL, serial clock line. Boleh follow tak boleh follow ni? Okey, saya nak tanya ni, boleh follow tak boleh follow? Yang belakang sana dekat dengan kipas belakang tu, yang pakai spek sebelah awak tu. Siapa nama? Jadi MC semalam. Siapa? Christina? Jacquina. Okey, Jacquina. Terangkan kepada saya mengenai SPI. SPI ada berapa wire? 6 wire. Okey, antaranya apa? Sebelah awak tu. Siapa tu? Kawan awak sebelah tu. Ladies. Saya akan tanya ladies je. Saya tak nak tanya boys ataupun men, saya tak nak tanya. Saya nak tanya ladies je. Saya attack ladies je untuk 2 hari ni. Okey, silakan. Okey, awak daripada Zahrawi kan? Oh bukan, Falah Okey. So yang sebelah kanan saya ni, siapa ni? Yang belakang, Fatin sebelah Fatin, aku dah kenal kau. Sebelah Fatin siapa? Siapa? Belinda. Okey. Nanti kejap lagi saya tanya soalan Saya dah lupa nak tanya soalan apa. Baik. Seterusnya adalah I2C. I2C ini adalah yang 4 wire lah ya. Usually this one is for your RTC. Ingat lagi RTC, real time clock kan. And then last but not least, we have the RX and TX. Yang ini usually untuk dash meter lah ataupun dash sensor. Okey, kita ada 4 wire juga. Apa wire-wire dia? Siapa ingat? Wire dia dah ada jawapan dah kat sini pun. Positif lagi, negatif, lepas tu RX dengan TX. Itu saja. Okey. Cabaran yang pertama, kita mulakan cabaran yang pertama, boleh? Okey, saya persilakan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan peralatan IoT, menggunakan devices hardware yang ada, yang dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bernama Cytron Technology SN Moisture Mode, iaitu Soil Moisture Sensor. Saya mempersilakan anda buka dengan berhati-hati dan baik, agar dia tak rosak lah. Kemudian anda tolong sambungkan device ini kepada anda punya ESP32 board. Boleh kita buat sama-sama? Saya bagi masa 5 minit daripada sekarang, 9.40 kita stop ya. Silakan.